Balima, c'est très très urgent. Aïwa, anga maréchal Assimi, no anga président Nyumanye, ananga premier ministre Nyuma, no ye général Shogel Maïgaï. Olu djougou de donabi, mena djougou tamasere dauma. Aye ni vidéo, aya partager. Ni aye mali te kase bogol, ni aye mali te kase ka bobo et kasrata, ni aye mali te kase ka bobo dala. Parce que ma djougou do de be ubu ereke mado ye, mais mali on menu tamasere fo onyena. Assimi djougou folo, Assimi i djougou folo mena a tamasere fingina bi. Déjà Assimi era ni che, Assimi téléphone tika nou tigou che. Ou te mal la de ou be extérieur de la. Assimi djougou numéro 1. Ayoye depuis bandao bora ino fa blende donu la. Woye obebo, uba foko no kuto shogali kola. Yaro nye kaujim ta fo, kaujim ta tiema bangia, kaujim ma fokale be Franci de faire. Bon Franci ko kate Assimi fait, mais ego ke be Assimi fait. Mais en même temps, il te fait fo Assimi ma de ibi ngesi shogali ma. Kaujim barake nyon flana fona. Ma fo ngani kaujim kadi bide. Mais ou katabulu ye kelenge balima o jugu flana mumbe Assimi na bi. A bobo abe idée de l'ingénieur kaba da shogali la qualité shogali fait. Mais pourtant, on m'a dit un camarade de l'édité de Clubena, un camarade de l'édité de Kera Ministrie, un camarade de l'édité de Kera Ministrie, a eu vidéo manum bla, olula, a eu vidéo manum bla ola, comme manga ke ministrie, ko niveau to la. Un camarade de l'édité de Mousso de do, o de kele ministrie, o ma be adoma, parce que ou te fait ko tigi ou yana. Depuis ala kouda, o ma ke moro fait. Depuis ala kouda, ou donna djekulu la, o ma bengini kasa djekulu la. Si ça n'y a pas de publication de oula, fambé depuis kounophobie, avec les demandes de publication là, ou bien que Shogali Bourja ou que Shogali Bourja, ou te Shogali Bourja là de, ou bien Assimi yere de Kungolo ne fait, ou bien Frasika bara de fanala. Assimi, kanaka téléphone ta de, na y wala dora kanaka téléphone ta, Frasika espion de do, Malion, ayo kolosu là de, na ya moro natola ya kerefe, avec a fokabe Assimi ni Shogali dissocié nyona dro, moro qualité fladu. Atiki te dien kalama, ou atiki be Frasika bara la. Parce que Naloma est révolutionnaire d'Obana. Ou ta famille de Oyandon do Yanyo lu corriger. Mais billahi n'intiki be Fransika barad la de flek a tien fo onyanabi. Ou be bossi ça non. Ou vous ere kina fo be Assimi fait. Mais kolu te shogali fait. Mbalimao. Ebe Assimi fait ete shogali fait. Mbalimao. Ebe ete le fait mais le naji kadi e. Assimi ni shogali kadi. Iba foko. C'est-à-dire iba foko sanusi ni buru. Faut y tourner nyonche. Si ça. On me kele nunu. Mena munya faina ay aklito ni yorala de o mo kelo ne beka o uyanwole kureta kele ka bandao genga boy tellement bandao geni ma ja uye parce que bandao kume Fransika barala tellement bandao geni ma ja uye u bora u koko no ko premier ministre Shogeli kumanga ataka kepe en ala cheni horonya e chiedi awon ni Shogeli jera ani madame Siketa Duso ani Muntaka Tal anolu de jera ka M5 keleke o M5 kele o ka soro ante Assimi don ante Jao don, ante Kamara don. Mais ni a Assimi ni Kamara nana, a sur la M5 de ka combat fait parce que M5 ou la qui joue a joro la, M5 ko kate ibeka fait, M5 taraka boulevard befa. E ko keni munu ye keleke nyon fait. Kolu, oluka keleke ki take la jeli ou kana fara faso jobaga uka. Ni horonya e chiedi. Era ni Shogeli farla nyon kan, anye M5 keleke. Bide e a donko Shogeli mai. Muna ani Shogeli M5 keleke dona muna ima fo kita tugu Shogeli ko. An bede an tike di nyongo maka M5 keleke nyongo fe. Bide e bi joko Shogeli corrompile ndo ube Shogeli donta Shogeli bota. Malien oni mogo be kuma réseau sans fait. Aye enquête morale ke mogo ka. Aye mogo bokolo la je. Nembe ka kuma aye ne bokolo la je. Seku tungarambe ka kuma abora du jumen kono. Aye bora shia jumena. Aye abo enquête morale de ke ka sroka do adama de mogo mi. Mogo do bokolo mai bilay ala. Juguya be ninga do faga do mai u bokolo mai u nganinge mai u te nyuma fe u te ben fe depuis ala ku da a do da o ma deli ka ke ben fe wa o be Fransika barad la de mbo fa nyana bi de cheche be bo mbe Assimi fe nte Shogeli fe Fransika barake la de du Kawjimi ya damina ni Shogeli depuis Kawjimi dona kasola ka bo aye Shogeli to me Kawjimi da ne de segu tungara bora ka video ke ka manganchi ngo Kawjimi ka Assimi kele indirectement billahi na te video manna Mali dugukolo ka kibe Assimi fe ne mais cheche be bokate Shogeli fe ka be Assimi fe jahili de du mo weo ya be Shogeli go kele la abe fe ka transition in de billahi ala banda obe gendomi Shogeli ni Assimi da bara be ke nyon fe amba be kalama an be bala ne ere be coup d'état ina
ne be coup d'état ina Choguel bala an bɛɛ de wara fara ɲɔgɔn kan Assimi kelen ka cɛya tɛ n'an bɛɛ da kɛ ɲɔgɔn fɛ an kelen ka wara faga ko dɔ k'i sen b'a la ni hɔrɔnya ye tiɲɛ de munna e m'a fɔ ko i tɛ tugu Choguel ko M5 kɛlɛ la i b'a dɔn mɔgɔ dɔw man ɲi u bɔkolo de man ɲi u siyaw man ɲi u man ɲi quoi dɔw man ɲi bila in bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna i m'a ye n'i bɛ muso furu ou bien n'i bɛ furu cɛ ma i fa ni ba b'i wele ko an bɛ fɛ k'u ka famille dɔn a mɔgɔ bɛ vidéo kɛ bilayi a ye enquête morale k'a bɛɛ kan u y'u bɔkolo lajɛ u bɔra bɔkolo jumɛn na u siya bɛ cogo jumɛn u bɛ cogo jumɛn u ka du kɔnɔna bɛ cogo jumɛn a bɛ bɛɛ dɔn ka ban pewu dɔw siya dɔw bɔkolo tɛ bɛn fɛ a bɛ ni Ala na kira cɛ aw mɔgɔw b'an senkɔrɔ dɛ awa Assimi i jogo de filɛ koyi Assimi a ka téléphone tigɛ a tigiw la u bɛ extérieur la aw de bɛ bɔ bi ko Choguel corrompilen don dɛ dossier don ta dossier bɔ tan e y'o dɔn munna e tugura kɔ ka M5 kɛlɛ kɛ nafigiya y'a dɔw kan bɛɛ sisi ala an camarade dɔw kɛra n'i y'a ye Mali jeunesse tɛ ka bɛn bi o ye ni mɔgɔ lankolonw de b'an senkɔrɔ nafigiya ni jahiliyaw la ala an camarade leliti dɔ kɛra ministre ye muso de don a dɔw bɔra ka taa vidéoman poussé k'u bila an camarade leliti la ko man kan ka kɛ ministre ye a mɔgɔ k'u ka liti kɛ ani Choguel ye liti kɛ Choguel ye ministre ya sɔrɔ o ma bɛn e ma n'a ma bɛn e ma Bamakɔ Bafaji filɛ t'a min u ma deli ka jɛkulu la k'u ma jɛkulu ɲini k'u b'a ci u ma don jɛkulu la k'u ma jɛkulu ɲini ka ci ni malangolonw de b'an senkɔrɔ k'u bɛ Mali jɔ la dɛ u bɛ kule ni Mali tɔgɔ ye dɛ mais e ko k'e bɛ Mali fɛ mais e tɛ bɛn fɛ mɔgɔ jumɛn bɛ Mali kɔnɔ bi ka taa Assimi la ka na bila fo plantɔ la ko a tigi ma deli ka ko dɔ kɛ o mɔgɔ jumɛn bɛ Mali kɔnɔ a mɔgɔ tɛ e ko k'e bɛ Assimi fɛ mais e tɛ Choguel fɛ i kan k'i yɛrɛ ɲininka a y'u bɔkolo lajɛ dɛ bilahi u ma bɔ bɔkolo ɲuman na n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna hɛn bɛ nin ka dɔw faga i ma Sud-Afrique président ye kuma min fɔ n bɛna o yɔrɔ kalan a b'a hakɛto n bɛna o yɔrɔ kalan an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ an bɛ yɔrɔ min na bi tous les panafricains sont fiers de Choguel et Assimi awa Choguel et Assimi ka di bi i b'a fɔ ko bɔnbɔnni kalama e ko toujours k'e ɲɛ tɛ da o Choguel kan mais k'e bɛ Assimi fɛ e kan k'i yɛrɛ ɲininka e ye maa modèle min ye i bɛ ka kuma i da min na i da tigɛlen b'i la i bɛ ka kuma mɔgɔ min fɔ mɔgɔ tigɛlen b'i la i bɛ k'i bolo maga téléphone na o téléphone tigɛlen b'i la Ala tigɛlen don i la a kira tigɛlen don i la awa Assimi tigɛlen don i la awa Choguel tigɛlen don i la awa maliyɛn bɛɛ y'a daji tu i kun cɛmancɛ la depuis Ala k'i da i ma kɛ bɛn fɛ an bɛ bɛn de fɛ hali ni kasobɔba zonba bɔra bi k'a bɛ Mali défend an m'an tɛgɛ d'a ma mɔgɔ jumɛn bɛ yen k'i ma ko dɔ kɛ ka tɛmɛ e min bɛ ka kuma e jɛlen don wa e ma anw wele k'a fɔ an ɲɛna ko u bɛ Assimi faga k'u bɛ Assimi faga décembre la u y'an wele n camarades tulo bɛ na dɛ u ye ne wele a tigi ye ne wele ka fɔ ne ɲɛna ko politologue k'i sen bɔ Assimi nɔfɛ kɛlɛ la a ye taa tigiw ka page sanfɛ dɔrɔn a ye taa tigiw ka page sanfɛ a bɛ taa sɔrɔ n'a taara tigiw ka page sanfɛ irisiw nana u tigi tile kelen ma kɛ irisiw nali fɛ u y'aw ne wele ko Seku Tunkara ko Assimi bɛ ka i bloqué de ko irisi tɛ nana Mali kɔnɔ u y'a fɔ ne ɲɛna koyi cɛ an ka ɲɔgɔn to sutura la koyi e ye ne wele o i ma ne kelen wele i ye ne wele ka camarade dɔ wele Mali la k'i to extérieur la nafigi jahiliya la a bi de e de m'a fɔ ko Assimi bɛ faga e m'a fɔ ko Assimi bɛ faga maliyɛnw n b'a bɛɛ lebu yira u la bi u tɛ Mali fɛ u tɛ Assimi fɛ u tɛ Ala fɛ u tɛ kira fɛ u tɛ Choguel nɔfɛ dɛ bilahi n camarade bɛ Mali la u tulo bɛ n na n ko bɛ mɔgɔ min ma a tigi b'a yɛrɛ dɔn e ye ne wele ka fɔ ne ɲɛna ko ne ka n sen bɔ Assimi sen na ko bɛna Assimi faga yanni décembre cɛ i y'o fɔ ne ɲɛna i y'a fɔ an camarade caman ɲɛna Mali la ni mɔgɔ min ni sɔrɔso y'an camarade min nɔmɛ o bɛ digi la i b'a fɔ ko an ka kɛlɛ dabɔ place ɲini kama nafigiya aw bɛ Faransi ka baara dilan dɛ u ye négativité de b'u kunkolo kɔnɔna na leur cerveau a été créé négativement u tɛ Mali fɛ u tɛ Ala fɛ u tɛ kira fɛ an bɛ maliyɛn den bɛɛ bɛnnen fɛ bi n'i tɛ Mali fɛ taa passeport wɛrɛ ta et nous fout la paix fɛn man jugu diɲɛ kɔnɔ i tɛ fɛ ka fɛn mun ye i ɲɛ b'o la o bɛ se ka kɛ a tigiw ye ne wele maliyɛnw bilahi Ala n bɛ n kale n ka tunga la u ye ne wele ko Seku Tunkara a tigi ye ne wele extérieur de la dɛ a tigi tɛ Mali kɔnɔ dɛ a bɛ extérieur de la a tigi ye ne wele extérieur de la ko Seku Tunkara k'u bɛ Assimi faga yanni décembre ka ban
Koube Assimi fera, ko y a un décembre kaba. Non, mais on est mon manakaï, qui c'est moi Assimi Sena. Quand Assimi, ko irisu tena na ko foyi. Ne lumba kalamango irisu be déjà. Ne o fatigi na ko aish. A benala che. E bide, ebe bo, ube kunu, ebe bo dongo do, kebe Assimi fe. Ede ma foko Assimi besa. Ede ma an wole téléphone na, ka wole ke Ameriki, ka wole ke Malla, ki to dugu wera ula, ka mogo wole Malla, ka mogo wole Ameriki, ka mogo wole Fambe. A bebe nyogon kalama. A tigi be don, menete mogo toko fo de ke. An wole ka fone se tungara ngena. Tangan se mo Assimi Sena. Koube Assimi fera yani mois de décembre kaba. Iyo to la iko kita shogali fe. Iyo yebe na figi la mogo nyogon che. Ya kamera do la se kasola doma. Ite mogo bene fe. Ite fe ka mogo bene. Ebe mouno ne fe maliko la. Tu veux quoi au Mali au juste? Ebe djege fe, ete djege fe te bo kona la. Oube mission de la, oube frasika mission de la. Depuis ala kou da ou ma ke ben fe. Depuis ala kou da ou ke Mali on bene fe. Ne se kou tungarambe bo. Ne ben tisi goshi. Bilay talay. Ala kamaradi do. O kera ministri yama be adoma. Ne de bora ko tigi défensita. Ou ye pasi fo créer. Katako o tigi buruja ka filmo nou bla contre la ko manga ka ministri. Awni ala che ambe litike. Shogeli litike shogeli kara ministri obe no ma be emuna etugura shogeli ko. Anye M5 keleke. Che ou mayu ou ker mayu ou nganinge mayi. Sari ou bogolo yere de neta ne mandala na sari ke ne mandala na ta atigu bogolo la kwa. Hala madenga ke ete ara madon bene laje. Ede yo yebe na figi yala. Ede yo yebe publicité. Mogo be ka ambe jorole be bi. Ambe be ka tigere fo ko l'armée malienne monte en puissance. Ambe be ka tigere fo Assimi shogali fo. Mais ede bi sigilen to ika klapeti kuna. Ite kulun jula, ite kulun kula. Na figi ya keleme ki kambe sisi. Na figi escoro ya bolo. Ede bi sigiga kulun ite kulun kuna, ite kulun jula. Ede bi sigilen to ika téléphone na kebe mogo ou juger. Toi tu es qui pour juger qui? Assimi shogali kadi point final. Ni ko kito yeta bamako bafa jimi. Ede ma ngule ko Assimi faka ya décembre kaba. Ede ma ngule kanga sema Assimi Sena. Ede ma ngule ko Assimi be ka galon tike ko irisu tenali. Irisu nani biche. Est-ce que irisu nani biche ayotu ka paju sans fait. Ne mo ngam boutigo do ayotu ka paju fouiller. Irisu ou toutes les cléma fako bienvenue la Russie. Toutes les cléma Assimi fako irisu nana. Ou be kuma armée malienne dronika. Ou be nafigia drone la. Ou te irisu fait. Mais irisu de be ka Assimi sauver ou. E ou ngani ngere de main quoi. Ou te mo shi benefe. Ou ya activisu blanyona. Ka do la se kasola doma. Billahi tallahi aya kolosa tigula. Mbe ka mo mi tamashien di. Billahi men kale alala, men kale ngolo de nuna, men kale ngatungala. Ou te mali fait. Ou be mission la ka malien be frafra. Depuis ala kouda, ne se tungara. Wallahi ne be mo critiquer mais mo juga tene kono. Ne be mo be benefe bi. Ne be benefe. Mais où t'es mon bénéfice, où y'a n'y karsa haramou, n'y karsa haramou, karsa kera ministre, mais où est ton problème? Donc kera ministre ma beima. O ma ele taye Malia, Mali nana, Mali ele taye Malia. Shogali beka barala, horon, yera wolo be baro shogali ka barakai. Ya galon tige aunye, ko Assimi be faka, Assimi ma faka, Assimi vit très bien. Ima fone kelengenao, mais bila ibe lebo ala teme. Ya fo munu ngena betla akuma be tata, fa betaka nyongo sur les réseaux sans fait. Yene wole ye mogo wole bene wole ko se kutunga ko karsa rebe kan wole ko Assimi be na faka ngo abe mission la beye ki to ikera gonkele na blai ite Mali fe tala fe ita kira fe ibe muna ji jukora anya bila Assimi ni shogali kadi goyi awa ite se ku farafana Mali akolosi goyi chama me kule Mali kola billahi tallahi Assimi jugu flate temuka ube frasika mission la ute Mali benefe si l'Afrique nga président ko ngado fo meno nya fo onyana bi Mena ni yoro kala aga nyoro la ja aga tla ka partager. Ils sont jaloux les uns des autres. Ay nyoro la mede. En Afrique du Sud est un reflet de la faiblesse du cerveau noir. Ils se détestent, ils sont jaloux les uns des autres, ils s'entretuent de manière aveugle, ils ne peuvent pas penser au-delà des considérations tribales, les Noirs ne savent pas pourquoi l'Afrique a même été divisée par les Européens. La xénophobie vous dit que le cerveau noir est construit négativement. Les Indiens ne se tuent pas, peu importe d'où ils viennent, les Chinois ne s'entretuent pas, peu importe ce qu'ils font ensemble. Les Asiatiques ne s'entretuent pas. Mais les Noirs africains tirent leur joie de la haine, de la guerre, du vol, du pillage, de la jalousie,
de l'appartenance ethnique et du meurtre l'un de l'autre. Les communautés sud-africaines blanches, indiennes. Imaye, farafim, imaye, wagati mina ambe ka avancer, ube kana sigi kofe, kana ni faussiser ouye, ka mogo la distrait, wala sanga nyina. Abe ka mogo toko fo olu shite. Buba fanete de, buba fanete de, buba fanete. Buba fanete, abe ka mogo fefe fo te. Atiru be alishini, ube to ka asimi publicité ke. Mais billahi tallahi asimi jugu flate tebuka. Oene ere wole koyi, kube asimi faga. Kone kan sembala, kone asimi faga toro kube ne fana faga Ameriki. Ube kone tara malla kube ne faga. Billahi ni ala che. Che kelen sele me nyongo toko fo de masisa. Ebi ta no dossier e muke e ma wole ko kube asimi faga. A bire biski kebe asimi fe. E ma wole kan sembo. Kane wole ka camarade tama wole malla. Ate fo ila ka mogo blabla nyogona. A obe farasi ka barad la koyi. Abe farasi ka barad la de ate mali jola. Ate la fata kira fata mali fe. Billahi tallahi mali mbe kuma kele fo onyena. Ni mogo be video ka ayu bokolo laje. Ni mogo video ko ayu bokolo laje. Ni mogo be video ke aye anketi murali ka atigika. Abeni ala na krache. Buba fane te koyi abe ka mumiri ko buba fane te de. Atigu ba sengoro de. Uba sengoro mais awere betla ku tigu don. Aya nga keti ke dro. Atigu be accéléré de fana de. Ube mogo blana nyona dro la. Ube ka duti do ali asimina. Ado ko ne ma ko asimi mali janfa. Ko wallahi ko asimi ni farasibe ka baraka dugula. Billahi ni meka galon nora tigila. Alaka ni minana 600 billahi talai. Mais ni munde. E sige na figela ka asimi ka ani asimi blanyona. Ngui ma ngobe asimi fe mesa asimi no fe. E wutla ki pangi joko shogeli. Ute shogeli ko kelela ube asimi de belena awa ube farasika bara de fanala. Kuma fa fle kuma ba fle malion aytu asimi ko. Ay asimi ni shogeli kala. Ay miseli ta kasimi shogeli kala. Billahi akunu fara. Ni mogo nban sengoro chamamba de be. Ni mogo ye ka bo comme asimi fente shogeli fe. Billahi ala wallahi malion à 80% chamambe ube farasika mission de la. Miya mogo gele nya mogo da mandro ne fa yana. Aya kan keti ketron. Donc on be bo video la ala ka here ke mali.